रहीम अस्सलाम वालेकुम साथियों। जनाब रिपोर्ट सोफिया ने दुनिया की तबाही का इंकशाफ कर दिया है। विश टीवी की आज की इस रिपोर्ट में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। रिपोर्ट अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब सिर्फ रिपोर्ट सोफिया ही एक रिपोर्ट नहीं है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का शाहकार है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट जो है मार्केट में आ चुके हैं। और रिपोर्ट सोफिया के मतलब आपको बताते चलें, ये वो रिपोर्ट है जिसको कि सबसे पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस का शाहकार कह करार देकर मंजर आम पर लाया गया था। और ये वो रिपोर्ट है जिसको कि सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क ने भी अपनी इजाफी शहरियत दे रखी है। सऊदी अरेबिया जो किसी को शहरियत नहीं देता, लेकिन इसको दे रखी है। जब इस रिपोर्ट से पूछा गया, सोफिया से पूछा गया कि क्या दुनिया तबाह हो जाएगी, तो उसने यस कहा। अब ये रिपोर्ट ये देख लीजिए कि ये मुकम्मल इंसानी सवालात का ना सिर्फ इंटेलिजेंस के साथ में जवाब दे रही है, बल्कि मुज़ाहरा भी किया जा रहा है। और अगर सोफिया की बात हम करें तो वो ना सिर्फ इंसान खुद से बात करने की सलाहियत रखती है, खुद से जवाब देने की सलाहियत या एक्सप्रेशंस की सलाहियत रखती है, बल्कि अब वो मेकअप भी कर रही हैं और अपनी कवरिंग भी कर रही हैं। दुनिया को हम क्या दिखा रहे हैं कि क्या ये रिपोर्ट इंसानों की जगह ले रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को देखिए जिसको कि तहलीक करने वाले जो हैं चाइना हैं, और यानी कि कुल मिलाकर जो मुल्क दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है वो रिपोर्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो इससे सवाल उठता है कि क्या अब हमें रिपोर्ट प्रेडिक्शंस भी देंगे, क्या अब रिपोर्ट हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, या क्या रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारी इंसानों की जगह लेंगे। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन नज़र आ रही है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो इंसानी रिपोर्ट हैं ये इंसानों की तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन इंसान नहीं है। इनको इंसानों ने तहलीक किया है। ये मशीनी लोग हैं, मशीनी दुनिया के वो लोग हैं। अब ये जो रबी साहब की, ये इसराइल के रबी हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इनके इंकशाफात के ऊपर हम बात करें तो इन्होंने पहले से कह दिया था कि 2021 के बाद का ज़माना हमारा है। और इसको अगर इस तनासुर में देखा जाए तो इस तनासुर में हमें नज़र आता है कि अब जो है दुनिया सिर्फ इंसानों के ऊपर मुहित नहीं होगी, बहुत सारे रिपोर्ट भी इसमें होंगे जो कि मशीनी इंसान होंगे। और अब आपके लिए इंकशाफात वहाँ से देख लीजिए कि ये एक रिपोर्ट फौजी है जिसको मुकम्मल ट्रेनिंग दी जा रही है फौज की, और ये रिपोर्ट जो है इंसानों से लड़ रहा है। तो क्या हमारी जंगें अब इंसानों की बजाय मशीनी इंसानों से होंगी? ये बहुत एक ख़तरनाक और बहुत ही सवालिया निशान है जो कि इस सारी रिपोर्ट में आपके सामने लाया जा रहा है। जब सोफिया ने कहा कि इंसानों को तबाह किया जाएगा या इंसान को तबाह कर दिया जाएगा, और इसके बाद में भी हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को देखते हैं, इन रिपोर्ट को देख रहे हैं कि ये मुकम्मल फौजी ट्रेनिंग ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब इंशाल्लाह जो हरकतें कर रहे हैं हमारे लोग, अब इंसानों का मुकाबला इन्हीं मशीनों से होगा जिनको कि हम रिपोर्ट्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर कुछ ऐसी कड़ियाँ तैयार कर ली गई हैं जो कि इंसानों के लिए ख़तरनाक तरीन सिचुएशंस ला सकती हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स की शक्ल में हों, या फिर आप इकोनॉमिक्स मैगज़ीन के फ्रंट कवर पे देख लीजिए जिसमें कि ये जौहरी धमाकों के मतलब जो इशारा किया गया है। अब इसके मतलब अगर हम बात करें तो इसको तमाम दुनिया की अफवाज की तरह हमारे पाकिस्तानी अफवाज भी इसमें सारी बातें अलर्ट है कि, और हम लोग भी इसके ऊपर बड़े काम कर रहे हैं कि हमने आने वाले चैलेंजेस के साथ में किस तरह से निबर्दज़मा होना है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर हमारा मुकाबला रिपोर्ट्स के साथ होगा तो क्या इंसान जीतेगा या रिपोर्ट जीतेगा? ये बड़ा ही सवालिया निशान है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिसको कि हम अपने अब दिमागों में सोच तो सकते हैं लेकिन कोई प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपनी फ़ौज पर मुकम्मल यकीन है
کہ یا نہ صرف ہم لوگ انسانوں کے حوالے سے بہترین کام کریں گے بلکہ آگے بھی ہمارے بہترین کام ہوں گے۔ اب اگر ہتھیاروں کی بات کریں تو آپ کو لیزر ہتھیار اور ڈائریکٹ انرجی ویپنز اور لیزر ویپنز اور جو جیسے کہہ لیجیے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویپنز جو ہیں ان کا استعمال بھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے۔ تو کل ملا کے اگر بات کرتی جائے دنیا کی تباہی کی تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی تباہی سر پہ آن کھڑی ہے۔ اور اگر ہم اس کو دیکھا جائے یہ امریکہ کے حوالے سے تو امریکہ نے افغانستان سے نکلنے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ اب وہ وہیں پہ رہیں گے، اور وہ جو یعنی جنگ بندی کا جو ٹرمپ کے زمانے میں ایک اعلان ہوا تھا، اب وہ اعلان اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس سائڈ سے بھی یعنی افغانستان کے حوالے سے بھی اب جنگ جاری رہے گی۔ امریکن فوجیں افغانستان سے نہیں جانے والی، اور یہاں پر اس خطے میں بڑی ہی زبردست قسم کی جنگ ہونے والی ہے، جس کو کہ جو کری ہوگی آنے والی تیسری عالمی جنگ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور کہ رپورٹس کی پریڈکشنز یا سمسم کارٹونز کی پریڈکشنز یا پھر اسرائیلی ربیز کی پریڈکشنز کیا، اور سب سے پہلے ان کو دیکھنے کے بعد اگر اقدامات کے حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا کے تمام حالات اسی سائڈ پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہم لوگ اس بارے میں بہت الرٹ ہیں، اور ہم ٹیکنالوجی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اپنے اوپر بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور افواج کے حوالے سے بھی۔ اور دنیا کی تباہی کے حوالے سے دیکھا جائے تو پہلے آپ کو معلوم ہے آج کل کرونا کو بھی دنیا کی تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھا جائے دنیا کے بہت بڑے بڑے لیڈر جس میں پیوٹن بھی ہے روس کے صدر اور چائنا کے صدر، وہ بھی بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ دنیا کے حالات تیزی سے جس کی طرف جا رہے ہیں وہ تیسری عالمی جنگ ہے۔ ساتھیوں، اس رپورٹ کا مقصد ہرگز آپ کو پینک کرنا نہیں ہے۔ اس رپورٹ کا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے، انہی ایلیمنٹس کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آج کل رونما ہو رہے ہیں، اور اسلام نے بحیثیت مسلمان اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس کی پریڈکشنز نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہوئی ہیں کہ عالمی جنگ ہونی ہی ہونی ہے، اور کس طریقے سے ہم اس پہ قابو پائیں گے، کس طریقے سے ہم اس پر مطلب جو ہے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، اس کے متعلق مکمل پریڈکشنز موجود ہیں۔ تو جو عالمی طور پر کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے ان حالاتوں کو ٹھیک کر لیجئے، یا جس طرف ہمارا ایک رجحان چل پڑا ہے وہ ہمیں رجحانات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرف انسان کی تباہی ہی تباہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو انسان ہیں، آج کا انسان اپنے دماغ سے جو تحلیقات کر سکتا ہے، ان تحلیقات کو انسان کی بربادی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہہ لیجئے کہ اپنے لیے خود ہی انسان قبر کھود رہا ہے۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔